부통령님 따뜻한 말씀 감사드립니다. 이어서 이재명 대통령님의 기조 말씀을 청해 듣도록 하겠습니다. 한국과 브라질 양국 관계에 중추적인 역할을 맡고 계신 여러 기업인 분들을 이렇게 한자리에서 뵙게 되어서 매우 반갑습니다. 특히 남미 경제의 심장이라 할 수 있는 이곳 상파울루에서 양국의 미래 협력에 대해서 논의할 수 있게 된 점은 매우 뜻깊은 일입니다. 인공지능 혁명으로 대표되는 기술 패권 경제의 심화, 그리고 공급망 재편으로 전 세계 산업과 경제 질서가 급변하고 있는 상태입니다. 글로벌 불확실성이 높아질수록 서로의 강점을 활용해서 시너지를 낼 수 있는 파트너를 만나는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 브라질은 첨단 산업의 필수적인 리튬, 니켈, 철광석 등 핵심 광물의 보고입니다. 또한 수력, 풍력, 태양광 등 풍부한 청정 에너지의 바이오 에탄올 시장까지 선도하고 있는 에너지 강국이기도 합니다. 나아가 세계 최고 수준의 중소형 민항기 생산 역량도 보유하고 있습니다. 우리 대한민국은 인공지능, 반도체, 바이오는 물론이고 자동차, 철강 등 다양한 분야의 역량을 갖춘 첨단 제조 강국이기도 합니다. 한국의 독보적인 혁신 기술과 제조 역량, 브라질의 풍부한 자원이 힘을 합친다면 우리 양국은 안정적인 공급망과 미래 산업을 함께 이끄는 최적의 파트너로 도약할 수 있을 것입니다. 지난 2월 한국 브라질 양국 관계가 전략적 동반자 관계로 격상된 만큼 이제 양국이 협업할 수 있는 프로젝트를 많이 발굴해 나가야겠습니다. 이미 브라질은 대한민국의 남미 최대 교역국이고 한국 기업의 브라질 진출도 점차 늘어나고 있습니다. 양국의 경제 규모를 고려할 때 양국의 경제 협력의 잠재력은 매우 큽니다. 그러나 현재 이 양국 간의 교역 규모는 이 잠재력에 비하면 매우 적다고 할 수 있겠습니다. 앞으로 차세대 민항기 공동 개발을 포함해서 핵심 광물 분야의 공급망 협력, 또 선풍적 인기를 끌고 있는 K-뷰티까지 이 세 가지 분야에서 큰 성과를 만들 수 있을 것으로 기대합니다. 양국의 기업인들이 힘을 모아주신다면 한국과 브라질은 글로벌 항공시장을 주도할 항공기 제조 강국이자 공급망 협력의 중요한 파트너, 그리고 나아가 글로벌 뷰티 시장의 선도자로 동반 성장할 수 있을 것입니다. 여러분들께서 오늘 이 자리를 통해 미래의 공동 번영을 위한 추가적인 협력 분야들을 발굴하고 구체적인 결실로 맺어 주실 것으로 믿습니다. 어제 룰라 대통령과 많은 얘기를 나눴습니다. 양국은 이제 협력을 통해서 서로의 잠재력을 현실화시키는 새로운 길을 찾아가야 되겠습니다. 지금까지와는 다른 신뢰하고 협력을 통해서 서로 더 성장할 수 있는 그런 관계들을 현장에서 구체적으로 맺어 가시길 바라고 오늘 이 자리가 그 출발점이 되기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 대통령님 좋은 말씀 감사드립니다. 이어서 이번 행사의 공동 주최기관인 에이펙스 브라질의 라우데미르 뮬러 회장님의 발언을 청해 듣도록 하겠습니다. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente Lee e toda a delegação, dos empresários coreanos, de todo o governo da Coreia do Sul, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Márcio Elias, embaixador Alex Giacomelli e também o meu amigo Jin, presidente da Federação Coreana de Indústria. Como agência brasileira de promoção de exportações, nós vemos sim, cada vez mais, presidente Lee e presidente Geraldo, incerteza e fragmentação
E o que nós precisamos é estabilidade, confiança e previsibilidade. E é isso que o Brasil vê nesse amigo tão importante que é a Coreia do Sul. E é por isso, presidente, que os empresários estão aqui. Os empresários brasileiros, os CEOs, os empresários que respondem pelas suas empresas, que tomam as decisões, estão aqui para lhe ver, para lhe ouvir e principalmente para falar das expectativas. Então, para nós é uma honra muito grande. Nós já estivemos junto com o presidente Lula numa missão muito recente à Coreia do Sul, com mais de 450 empresários brasileiros, porque a gente olha para a nossa relação comercial. A Coreia do Sul importa em torno de 600 bilhões de dólares. O Brasil tem uma relação em torno de 11, nós exportamos mais ou menos 5. Isso significa que o Brasil participa com 1% do comércio, da importação da Coreia, e nós achamos, os empresários que estão aqui, estão muito convictos de que a gente pode crescer muito nessa relação. E nós queremos crescer e fazer essa parceria, essa complementariedade em vários setores, apenas reforçando mais uma vez isso que o presidente Geraldo Alckmin já comentou aqui, no mercado de proteínas animais. Nós já temos uma presença, uma complementação muito forte na área de frango, mas estão aqui os principais CEOs de grandes empresas brasileiras do setor de carne bovina. Nós temos interesse e estamos crescendo o nosso mercado de frutas, café, que nós temos uma parceria muito bonita, muito interessante com a Coreia. A Coreia é um grande consumidor de café, um dos maiores consumidores per capita, e grande parte desse café é brasileiro, Geraldo, que 40% do café que vai para a Coreia é café especial brasileiro. Então, eles têm também não só o bom gosto pelo café brasileiro, mas o bom gosto pelo café de qualidade. Em outros setores muito importantes, como biocombustíveis, né, que o presidente comentou aqui. E, enfim, só dizer da nossa alegria, presidente, de ter esses CEOs aqui que vão fazer os seus comentários em várias áreas aqui, mas especialmente a área de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para ambos os países, farmacêutico, biocombustíveis, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, proteínas, que tanto a gente falou aqui, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante. E dizer que todos, empresários brasileiros, empresários coreanos e o governo coreano pode continuar contando com a Agência de Promoção de Exportações do Brasil, que faz essa relação tão importante junto com as empresas brasileiras, junto com o setor privado brasileiro. Obrigado e uma boa reunião a todos nós. 네, 감사합니다. 이어서 한국기업인을 대표해서 류진 한국경제인협회 회장의 발언을 청해 듣도록 하겠습니다. 존경하는 이재명 대통령님, 지라우드 아우키만 부통령님, 그리고 양국 정부와 경제계 지도자 여러분, 함께해 주셔서 감사합니다. 브라질 경제의 중심이자 남반구 최대 경제도시인 상파울루는 한국 경제인들에게 매우 중요한 도시입니다. 제 개인적으로도 인연이 깊은 곳입니다. 왜냐하면 62년 전 제가 6살 때 선친과 처음 해외로 온 곳이 바로 이곳이고 6개월 동안 살았습니다. 그때 사우파울로의 뿌리를 잘 심어서 오늘날 제가 잘 풀린 것 같습니다. 지금 한국과 브라질은 그 어느 때보다 가까워졌습니다. 지난 1년간 양국 정상은 3차례 만나셨고 우리 경제인들도 올해 2번째로 함께하게 되었습니다. 어제 정상회담에서도 방산공동위원회 출범 합의 등 의미 있는 성과가 있었으며 조금 전 K-뷰티 쇼케이스에서 확인했듯이 브라질의 한국 브랜드에 대한 관심이 더욱 커지고 있습니다.
에너지, 광물, 식량이 경제 안보의 핵심이 된 오늘 브라질은 글로벌 공급망을 선도하는 핵심 국가입니다. 제조 기반도 세계적입니다. 한국은 첨단 제조와 디지털 혁신 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이 둘의 만남은 필연적입니다. 양국은 최고의 시너지를 만들어낼 최적의 파트너입니다. 이제 협력을 한 단계 더 도약시켜 미래 첨단 산업까지 함께 나가야 합니다. 한국 기업들은 브라질에 대한 큰 기대와 신뢰를 안고 있습니다. 세계적 기업들이 함께한 만큼 양국 협력의 미래를 확신합니다. 오늘을 계기로 한브라질 원팀이 출범하기를 희망합니다. 양국 기업들이 투자와 생산, 공급망까지 한 팀이 되어 세계 시장으로 함께 나아가길 바랍니다. 오늘이 양국 공동 번영의 새로운 이정표가 되기를 기대합니다. 오브리가도. 감사합니다. 지금부터 행사는 비공개로 진행될 예정입니다. 언론인 여러분께서는 협조해 주셨으면 감사하겠습니다. 지금 대한민국 이재명 대통령님께서 입장하고 계십니다. Neste momento, o presidente da República da Coreia, I재명, está entrando no salão acompanhado do vice-presidente Alves. 이번 이재명 대통령님의 브라질 국빈 방문은 대한민국 대통령으로서는 21년 만에 이루어진 것으로 어제 브라질리아에서 성공적으로 정상회담을 마치셨습니다. A visita do presidente I재명 ao Brasil marca a retornada da visita de um presidente sul-coreano ao país após 21 anos. Ontem, em Brasília, foi realizada com êxito a reunião de cúpula entre os dois países. Pedimos, por favor. Obrigada. 지금부터 기념 촬영을 진행하겠습니다. Daremos início agora à sessão de fotos. 모두 정면의 카메라를 봐주시기 바랍니다. Por favor, todos olhem para a câmera. 1, 2, 3. 다 같이 박수를 치면서 한 번 더 촬영하겠습니다. Faremos mais uma foto agora com todos aplaudindo. 1, 2, 3. What are you doing? Hey! No, behind the camera. 이것으로 촬영을 마치겠습니다. Assim concluímos. 그럼 지금부터 한 브라질 비즈니스 라운드 테이블 행사를 시작하도록 하겠습니다. Daremos início agora à mesa redonda de negócios Coreia-Brasil. 지금부터는 한국경제인협회 김창범 부회장님께서 진행해 주시겠습니다. A partir de agora, o vice-presidente do FKI, senhor Kim Chang-bom, conduzirá a sessão. 네, 안녕하십니까. 한국경제인협회 김창범 부회장입니다. 지금부터 대한민국 이재명 대통령님과 브라질 제라우드 아우키민 부통령님을 모시고 한 브라질 비즈니스 라운드 테이블을 시작하도록 하겠습니다. 어제 브라질리아에서 이재명 대통령께서 룰라 대통령님과 정상회담을 통해서 한 브라질 관계를 전략적 동반자 관계로 더욱 공고히 해주시고 양국 협력에 새로운 장을 열어주셨습니다. 어제 브라질리아에서 양국 정상 간의 뜨거웠던 우정의 열기가 오늘 상파울로 비즈니스 리더 간의 라운드 테이블로 이어지게 되었습니다. 오늘 이 자리가 실질적인 경제 협력으로
더욱더 발전해가는 뜻깊은 디딤돌이 되었으면 하는 바람입니다. 먼저 브라질을 대표하여 제라우드 아우키민 부통령님의 환영 인사를 청해 듣겠습니다. Excellency. Presidente da República da Coreia, Lee Jae-myung, senhores ministros, embaixadores, empresários coreanos e brasileiros, boa tarde a todos. É uma grande satisfação abrir este fórum empresarial ao lado do presidente Lee Jae-myung e de tantos líderes empresariais, coreanos e brasileiros. Quero saudar a Federação das Indústrias da Coreia e a Apex Brasil pela organização deste encontro. As relações entre Brasil e República da Coreia, presidente Lee, são antigas e sólidas. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a estabelecer relações diplomáticas com a Coreia, em 1959. São 67 anos de amizade ininterrupta. Esses laços têm rosto humano. Em dezembro de 1962, 109 pioneiros partiram de Busan e aportaram em Santos, em fevereiro de 1963. Hoje o Brasil abriga a maior comunidade coreana da América Latina, com mais de 50 mil pessoas, grande parte concentrada aqui em São Paulo. Em fevereiro deste ano, na visita de Estado do presidente Lula a Seul, elevamos nosso relacionamento à condição de parceria estratégica. A presença do presidente Lee no Brasil, 5 meses depois, mostra o ritmo que queremos dar a essa relação. Ontem, em Brasília, o presidente Lee, Brasil e Coreia assinaram 7 memorandos de cooperação nas áreas de minerais críticos, educação, audiovisual, esportes, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e segurança de redes. Esse pode ser o momento em que nossos dois países, usando a metáfora de nossa cooperação espacial, podem decolar e mirar objetivos mais altos. Nosso comércio bilateral somou 10,8 bilhões de dólares em 2025, número respeitável, mas abaixo de nosso potencial. Em 2011, a corrente de comércio chegou a quase 15 bilhões de dólares. Queremos superar essa marca e precisamos diversificar e adensar a pauta. Nosso objetivo não é apenas vender mais, é agregar valor, integrar cadeias produtivas e investir em conjunto. Na área de investimentos, o estoque coreano no Brasil alcança quase 11 bilhões de dólares, com mais de 120 empresas instaladas e quase 80% do montante na indústria de transformação. Samsung, LG, Hyundai são nomes familiares ao consumidor brasileiro. A HT Micron é hoje referência nacional em encapsulamento de semicondutores. O arranjo sobre comércio e integração produtiva, assinado em fevereiro deste ano, é um instrumento dessa ambição. Ele criou mecanismos permanentes de diálogo
e já identifica prioridades em semicondutores, aviação, setor naval, biotecnologia, comércio agrícola, temas digitais. Quanto às negociações entre o Mercosul e a Coreia, os dois lados pretendem se engajar mais e o Brasil iniciou consultas internas sobre o tema. Esse fórum empresarial organiza-se em torno de 3 eixos e em todos eles vejo complementariedade entre nossas economias. Primeiro, manufatura e infraestrutura. O novo PAC e o Programa de Concessões abrem oportunidades em transporte, energia, saneamento, portos. No setor naval e offshore, estaleiros coreanos já constroem plataformas do pré-sal para a Petrobras. Queremos evoluir dessa relação de fornecimento para uma cooperação com conteúdo local, transferência de tecnologia e engenharia compartilhada. Segundo, indústrias avançadas. A Coreia é o segundo maior produtor mundial de semicondutores e líder em memórias e baterias. O Brasil dispõe de reservas expressivas de minerais críticos. Não queremos apenas exportar minério bruto, queremos processar, industrializar e investir juntos ao longo da cadeia. No mesmo eixo estão a inteligência artificial e os centros de dados. O Brasil tem 88% de sua matriz elétrica limpa e renovável, água abundante e estabilidade regulatória, uma combinação rara para a infraestrutura digital intensiva em energia que o mundo precisará construir nos próximos anos. Há oportunidades igualmente promissoras no setor aeroespacial e de defesa. A Coreia foi o primeiro país asiático a escolher o cargueiro C-390 da Embraer e em setembro próximo teremos o lançamento de foguete coreano a partir do Centro Espacial de Alcântara. Terceiro, bens de consumo e distribuição. A cultura coreana conquistou o Brasil da estética ao entretenimento, passando pela gastronomia. E a Anvisa negocia com a autoridade reguladora coreana a inclusão de cosméticos no memorando bilateral de regulação. Do nosso lado, a Apex Brasil identificou 280 oportunidades concretas para produtos brasileiros no mercado coreano. Temos muito a nos conhecer mutuamente. Eu mesmo comecei a aprender mais sobre o K-pop com os meus netos. No comércio agrícola, nossas economias são complementares. O Brasil é o maior fornecedor de frango desossado, café em grão e celulose à Coreia. Nossa prioridade é a abertura do mercado coreano à carne bovina brasileira e saudamos a missão de inspeção sanitária da Agência Sanitária Sul-Coreana prevista para agora, no mês próximo de agosto. E quero também destacar, presidente, a grande oportunidade em biocombustíveis. O Brasil é um exemplo, tendo 15% de bio no diesel e 32% de etanol na gasolina. Encerro com uma palavra sobre o momento internacional. Vivemos tempos de fragmentação, de tarifas unilaterais e de incerteza nas cadeias de suprimento.
Brasil e Coreia são duas democracias abertas, comprometidas com o multilateralismo e com um comércio internacional baseado em regras. Nesse cenário, aproximarmos-nos não é uma opção conveniente, é uma necessidade estratégica. Ontem à noite, em Brasília, o presidente assistimos no Itamaraty uma apresentação musical que juntou harmoniosamente cantora brasileira com cantor coreano. Um belo espetáculo. Tenho certeza que manteremos e encontraremos essa mesma harmonia em muitos setores de nossa relação. Muito obrigado. 부통령님 따뜻한 말씀 감사드립니다. 이어서 이재명 대통령님의 기조 말씀을 청해 듣도록 하겠습니다. 한국과 브라질 양국 관계에 중추적인 역할을 맡고 계신 여러 기업인 분들을 이렇게 한자리에서 뵙게 되어서 매우 반갑습니다. 특히 남미 경제의 심장이라 할 수 있는 이곳 상파울루에서 양국의 미래 협력에 대해서 논의할 수 있게 된 점은 매우 뜻깊은 일입니다. 인공지능 혁명으로 대표되는 기술 패권 경제의 심화, 그리고 공급망 재편으로 전 세계 산업과 경제 질서가 급변하고 있는 상태입니다. 글로벌 불확실성이 높아질수록 서로의 강점을 활용해서 시너지를 낼 수 있는 파트너를 만나는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 브라질은 첨단 산업의 필수적인 리튬, 니켈, 철광석 등 핵심 광물의 보고입니다. 또한 수력, 풍력, 태양광 등 풍부한 청정 에너지의 바이오 에탄올 시장까지 선도하고 있는 에너지 강국이기도 합니다. 나아가 세계 최고 수준의 중소형 민항기 생산 역량도 보유하고 있습니다. 우리 대한민국은 인공지능, 반도체, 바이오는 물론이고 자동차, 철강 등 다양한 분야의 역량을 갖춘 첨단 제조 강국이기도 합니다. 한국의 독보적인 혁신 기술과 제조 역량, 브라질의 풍부한 자원이 힘을 합친다면 우리 양국은 안정적인 공급망과 미래 산업을 함께 이끄는 최적의 파트너로 도약할 수 있을 것입니다. 지난 2월 한국 브라질 양국 관계가 전략적 동반자 관계로 격상된 만큼 이제 양국이 협업할 수 있는 프로젝트를 많이 발굴해 나가야겠습니다. 이미 브라질은 대한민국의 남미 최대 교역국이고 한국 기업의 브라질 진출도 점차 늘어나고 있습니다. 양국의 경제 규모를 고려할 때 양국의 경제 협력의 잠재력은 매우 큽니다. 그러나 현재 이 양국 간의 교역 규모는 이 잠재력에 비하면 매우 적다고 할 수 있겠습니다. 앞으로 차세대 민항기 공동 개발을 포함해서 핵심 광물 분야의 공급망 협력, 또 선풍적 인기를 끌고 있는 K-뷰티까지 이 세 가지 분야에서 큰 성과를 만들 수 있을 것으로 기대합니다. 양국의 기업인들이 힘을 모아주신다면 한국과 브라질은 글로벌 항공시장을 주도할 항공기 제조 강국이자 공급망 협력의 중요한 파트너, 그리고 나아가 글로벌 뷰티 시장의 선도자로 동반 성장할 수 있을 것입니다. 여러분들께서 오늘 이 자리를 통해 미래의 공동 번영을 위한 추가적인 협력 분야들을 발굴하고 구체적인 결실로 맺어 주실 것으로 믿습니다. 어제 룰라 대통령과 많은 얘기를 나눴습니다. 양국은 이제 협력을 통해서 서로의 잠재력을 현실화시키는 새로운 길을 찾아가야 되겠습니다. 지금까지와는 다른 신뢰하고 협력을 통해서 서로 더 성장할 수 있는 그런 관계들을 현장에서 구체적으로 맺어 가시길 바라고 오늘 이 자리가 그 출발점이 되기를 기대합니다. 감사합니다.
네, 대통령님 좋은 말씀 감사드립니다. 이어서 이번 행사의 공동 주최기관인 에이펙스 브라질의 라우데미르 뮬러 회장님의 발언을 청해 듣도록 하겠습니다. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente Lee e toda a delegação, dos empresários coreanos, de todo o governo da Coreia do Sul, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Márcio Elias, embaixador Alex Giacomelli e também o meu amigo Jin, presidente da Federação Coreana de Indústria. Como agência brasileira de promoção de exportações, nós vemos sim, cada vez mais, presidente Lee e presidente Geraldo, incerteza e fragmentação. E o que nós precisamos é estabilidade, confiança e previsibilidade. E é isso que o Brasil vê nesse amigo tão importante que é a Coreia do Sul. E é por isso, presidente, que os empresários estão aqui. Os empresários brasileiros, os CEOs, os empresários que respondem pelas suas empresas, que tomam as decisões, estão aqui para lhe ver, para lhe ouvir e principalmente para falar das expectativas. Então, para nós é uma honra muito grande. Nós já estivemos junto com o presidente Lula numa missão muito recente à Coreia do Sul, com mais de 450 empresários brasileiros, porque a gente olha para a nossa relação comercial. A Coreia do Sul importa em torno de 600 bilhões de dólares, o Brasil tem uma relação em torno de 11, nós exportamos mais ou menos 5, isso significa que o Brasil participa com 1% do comércio, da importação da Coreia, e nós achamos, os empresários que estão aqui, estão muito convictos de que a gente pode crescer muito nessa relação. E nós queremos crescer e fazer essa parceria, essa complementariedade em vários setores, apenas reforçando mais uma vez isso que o presidente Geraldo Alckmin já comentou aqui, no mercado de proteínas animais, nós já temos uma presença, uma complementação muito forte na área de frango, mas estão aqui os principais CEOs de grandes empresas brasileiras do setor de carne bovina. Nós temos interesse e estamos crescendo o nosso mercado de frutas, café, que nós temos uma parceria muito bonita, muito interessante com a Coreia. A Coreia é um grande consumidor de café, um dos maiores consumidores per capita, e grande parte desse café é brasileiro, Geraldo, que 40% do café que vai para a Coreia é café especial brasileiro. Então, eles têm também não só o bom gosto pelo café brasileiro, mas o bom gosto pelo café de qualidade. Em outros setores muito importantes, como biocombustíveis, né, que o presidente comentou aqui. E, enfim, só dizer da nossa alegria, presidente, de ter esses CEOs aqui que vão fazer os seus comentários em várias áreas aqui, mas especialmente a área de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para ambos os países, farmacêutico, biocombustíveis, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, proteínas, que tanto a gente falou aqui, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante. E dizer que todos, empresários brasileiros, empresários coreanos e o governo coreano pode continuar contando com a Agência de Promoção de Exportações do Brasil, que faz essa relação tão importante junto com as empresas brasileiras, junto com o setor privado brasileiro. Obrigado e uma boa reunião a todos nós. 네, 감사합니다. 이어서 한국 기업인을 대표해서 류진 한국경제인협회 회장의 발언을 청해 듣도록 하겠습니다. 존경하는 이재명 대통령님, 지라우드
아우키만 부통령님, 그리고 양국 정보와 경제계 지도자 여러분, 함께해 주셔서 감사합니다. 브라질 경제의 중심이자 남반구 최대 경제 도시인 상파울루는 한국 경제인들에게 매우 중요한 도시입니다. 제 개인적으로도 인연이 깊은 곳입니다. 왜냐하면 62년 전 제가 6살 때 선친과 처음 해외로 온 곳이 바로 이곳이고 6개월 동안 살았습니다. 그때 사우파울로의 뿌리를 잘 심어서 오늘날 제가 잘 풀린 것 같습니다. 지금 한국과 브라질은 그 어느 때보다 가까워졌습니다. 지난 1년간 양국 정상은 3차례 만나셨고 우리 경제인들도 올해 2번째로 함께하게 되었습니다. 어제 정상회담에서도 방산공동위원회 출범 합의 등 의미 있는 성과가 있었으며 조금 전 K-뷰티 쇼케이스에서 확인했듯이 브라질의 한국 브랜드에 대한 관심이 더욱 커지고 있습니다. 에너지, 광물, 식량이 경제 안보의 핵심이 된 오늘 브라질은 글로벌 공급망을 선도하는 핵심 국가입니다. 제조 기반도 세계적입니다. 한국은 첨단 제조와 디지털 혁신 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이 둘의 만남은 필연적입니다. 양국은 최고의 시너지를 만들어낼 최적의 파트너입니다. 이제 협력을 한 단계 더 도약시켜 미래 첨단 산업까지 함께 나가야 합니다. 한국 기업들은 브라질에 대한 큰 기대와 신뢰를 안고 있습니다. 세계적 기업들이 함께한 만큼 양국 협력의 미래를 확신합니다. 오늘을 계기로 한브라질 원팀이 출범하기를 희망합니다. 양국 기업들이 투자와 생산, 공급망까지 한 팀이 되어 세계 시장으로 함께 나아가길 바랍니다. 오늘이 양국 공동 번영의 새로운 이정표가 되기를 기대합니다. 오브리가도. 감사합니다. 감사합니다. 지금부터 행사는 비공개로 진행될 예정입니다. 언론인 여러분께서는 협조해 주셨으면 감사하겠습니다. 지금 대한민국 이재명 대통령님께서 입장하고 계십니다. Neste momento, o presidente da República da Coreia, Lee Jae-myung, está entrando no salão acompanhado do vice-presidente Alves. 이번 이재명 대통령님의 브라질 국빈 방문은 대한민국 대통령으로서는 21년 만에 이루어질 것으로 어제 브라질리아에서 성공적으로 정상회담을 마치셨습니다. A visita do presidente Lee Jae-myung ao Brasil marca a retornada da visita de um presidente sul-coreano ao país após 21 anos. Ontem, em Brasília, foi realizada com êxito a reunião de cúpula entre os dois países. Pedimos, por favor. Obrigada. 지금부터 기념 촬영을 진행하겠습니다. Daremos início agora à sessão de fotos. 모두 정면의 카메라를 봐주시기 바랍니다. Por favor, todos olhem para a câmera. 1, 2, 3. 다 같이 박수를 치면서 한 번 더 촬영하겠습니다. Faremos mais uma foto agora com todos aplaudindo. Hey, 1, 2, 3. what are you doing? Hey. No, behind the camera. 이것으로 촬영을 마치겠습니다. Assim concluímos. 그럼 지금부터 한 브라질 비즈니스 라운드 테이블 행사를 시작하도록 하겠습니다. Daremos início agora à mesa redonda de negócios Coreia-Brasil. 지금부터는 한국경제인협회 김창범 부회장님께서 진행해 주시겠습니다. A partir de agora, o vice-presidente do FKI, senhor Kim Chang-bom, conduzirá a sessão.
네, 안녕하십니까. 한국경제인협회 김창범 부회장입니다. 지금부터 대한민국 이재명 대통령과 브라질 제라우드 아우키민 부통령님을 모시고 한 브라질 비즈니스 라운드 테이블을 시작하도록 하겠습니다. 어제 브라질리아에서 이재명 대통령께서 룰라 대통령과 정상회담을 통해서 한 브라질 관계를 전략적 동반자 관계로 더욱 공고히 해주시고 양국 협력의 새로운 장을 열어주셨습니다. 어제 브라질리아에서 양국 정상 간의 뜨거웠던 우정의 열기가 오늘 상파울로 비즈니스 리더들 간의 라운드 테이블로 이어지게 되었습니다. 오늘 이 자리가 실질적인 경제 협력으로 더욱더 발전해가는 뜻깊은 디딤돌이 되었으면 하는 바람입니다. 먼저 브라질을 대표하여 제라우드 아우키민 부통령님의 환영 인사를 청해 듣겠습니다. 엑셀런시. Presidente da República da Coreia, Lee Jae-myung, senhores ministros, embaixadores, empresários coreanos e brasileiros, boa tarde a todos. É uma grande satisfação abrir este fórum empresarial ao lado do presidente Lee Jae-myung e de tantos líderes empresariais, coreanos e brasileiros. Quero saudar a Federação das Indústrias da Coreia e a Apex Brasil pela organização deste encontro. As relações entre Brasil e República da Coreia, presidente Lee, são antigas e sólidas. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a estabelecer relações diplomáticas com a Coreia em 1959. São 67 anos de amizade ininterrupta. Esses laços têm rosto humano. Em dezembro de 1962, 109 pioneiros partiram de Busan e aportaram em Santos em fevereiro de 1963. Hoje o Brasil abriga a maior comunidade coreana da América Latina, com mais de 50 mil pessoas, grande parte concentrada aqui em São Paulo. Em fevereiro deste ano, na visita de Estado do presidente Lula a Seul, elevamos nosso relacionamento à condição de parceria estratégica. A presença do presidente Lee no Brasil, 5 meses depois, mostra o ritmo que queremos dar a essa relação. Ontem, em Brasília, o presidente Lee, Brasil e Coreia assinaram 7 memorandos de cooperação nas áreas de minerais críticos, educação, audiovisual, esportes, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e segurança de redes. Esse pode ser o momento em que nossos dois países, usando a metáfora de nossa cooperação espacial, podem decolar e mirar objetivos mais altos. Nosso comércio bilateral somou 10,8 bilhões de dólares em 2025, número respeitável, mas abaixo de nosso potencial. Em 2011, a corrente de comércio chegou a quase 15 bilhões de dólares. Queremos superar essa marca e precisamos diversificar e adensar a pauta. Nosso objetivo não é apenas vender mais, é agregar valor,
integrar cadeias produtivas e investir em conjunto. Na área de investimentos, o estoque coreano no Brasil alcança quase 11 bilhões de dólares, com mais de 120 empresas instaladas e quase 80% do montante na indústria de transformação. Samsung, LG, Hyundai são nomes familiares ao consumidor brasileiro. A HT Micron é hoje referência nacional em encapsulamento de semicondutores. O arranjo sobre comércio e integração produtiva, assinado em fevereiro desse ano, é um instrumento dessa ambição. Ele criou mecanismos permanentes de diálogo e já identifica prioridades em semicondutores, aviação, setor naval, biotecnologia, comércio agrícola, temas digitais. Quanto às negociações entre o Mercosul e a Coreia, os dois lados pretendem se engajar mais e o Brasil iniciou consultas internas sobre o tema. Esse fórum empresarial organiza-se em torno de 3 eixos e em todos eles vejo complementariedade entre nossas economias. Primeiro, manufatura e infraestrutura. O novo PAC e o programa de concessões abrem oportunidades em transporte, energia, saneamento, portos. No setor naval e offshore, estaleiros coreanos já constroem plataformas do pré-sal para a Petrobras. Queremos evoluir dessa relação de fornecimento para uma cooperação com conteúdo local, transferência de tecnologia e engenharia compartilhada. Segundo, indústrias avançadas. A Coreia é o segundo maior produtor mundial de semicondutores e líder em memórias e baterias. O Brasil dispõe de reservas expressivas de minerais críticos. Não queremos apenas exportar minério bruto, queremos processar, industrializar e investir juntos ao longo da cadeia. No mesmo eixo estão a inteligência artificial e os centros de dados. O Brasil tem 88% de sua matriz elétrica limpa e renovável, água abundante e estabilidade regulatória, uma combinação rara para a infraestrutura digital intensiva em energia que o mundo precisará construir nos próximos anos. Há oportunidades igualmente promissoras no setor aeroespacial e de defesa. A Coreia foi o primeiro país asiático a escolher o cargueiro C-390 da Embraer e em setembro próximo teremos o lançamento de foguete coreano a partir do Centro Espacial de Alcântara. Terceiro, bens de consumo e distribuição. A cultura coreana conquistou o Brasil da estética ao entretenimento, passando pela gastronomia. E a Anvisa negocia com a autoridade reguladora coreana a inclusão de cosméticos no memorando bilateral de regulação. Do nosso lado, a Apex Brasil identificou 280 oportunidades concretas para produtos brasileiros no mercado coreano. Temos muito a nos conhecer mutuamente. Eu mesmo comecei a aprender mais sobre o K-pop com os meus netos. No comércio agrícola, nossas economias são complementares. O Brasil é o maior fornecedor de frango desossado
café em grão e celulose à Coreia. Nossa prioridade é a abertura do mercado coreano à carne bovina brasileira e saudamos a missão de inspeção sanitária da Agência Sanitária Sul-Coreana prevista para agora, no mês próximo de agosto. E quero também destacar, presidente Yi, a grande oportunidade em biocombustíveis. O Brasil é um exemplo, tendo 15% de bio no diesel e 32% de etanol na gasolina. Encerro com uma palavra sobre o momento internacional. Vivemos tempos de fragmentação, de tarifas unilaterais e de incerteza nas cadeias de suprimento. Brasil e Coreia são duas democracias abertas, comprometidas com o multilateralismo e com um comércio internacional baseado em regras. Nesse cenário, aproximarmos-nos não é uma opção conveniente, é uma necessidade estratégica. Ontem à noite, em Brasília, o presidente Yi, assistimos no Itamaraty uma apresentação musical que juntou harmoniosamente cantora brasileira com cantor coreano. Um belo espetáculo. Tenho certeza que manteremos e encontraremos essa mesma harmonia em muitos setores de nossa relação. Muito obrigado. 부통령님 따뜻한 말씀 감사드립니다. 이어서 이재명 대통령님의 기조 말씀을 청해 듣도록 하겠습니다. 한국과 브라질 양국 관계에 중추적인 역할을 맡고 계신 여러 기업인 분들을 이렇게 한자리에서 뵙게 돼서 매우 반갑습니다. 특히 남미 경제의 심장이라 할 수 있는 이곳 상파울루에서 양국의 미래 협력에 대해서 논의할 수 있게 된 점은 매우 뜻깊은 일입니다. 인공지능 혁명으로 대표되는 기술 패권 경제의 심화, 그리고 공급망 재편으로 전 세계 산업과 경제 질서가 급변하고 있는 상태입니다. 글로벌 불확실성이 높아질수록 서로의 강점을 활용해서 시너지를 낼 수 있는 파트너를 만나는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 브라질은 첨단 산업의 필수적인 리튬, 니켈, 철광석 등 핵심 광물의 보고입니다. 또한 수력, 풍력, 태양광 등 풍부한 청정 에너지의 바이오 에탄올 시장까지 선도하고 있는 에너지 강국이기도 합니다. 나아가 세계 최고 수준의 중소형 민항기 생산 역량도 보유하고 있습니다. 우리 대한민국은 인공지능, 반도체, 바이오는 물론이고 자동차, 철강 등 다양한 분야의 역량을 갖춘 첨단 제조 강국이기도 합니다. 한국의 독보적인 혁신 기술과 제조 역량, 브라질의 풍부한 자원이 힘을 합친다면 우리 양국은 안정적인 공급망과 미래 산업을 함께 이끄는 최적의 파트너로 도약할 수 있을 것입니다. 지난 2월 한국, 브라질 양국 관계가 전략적 동반자 관계로 격상된 만큼 이제 양국이 협업할 수 있는 프로젝트를 많이 발굴해 나가야겠습니다. 이미 브라질은 대한민국의 남미 최대 교역국이고 한국 기업의 브라질 진출도 점차 늘어나고 있습니다. 양국의 경제 규모를 고려할 때 양국의 경제 협력의 잠재력은 매우 큽니다. 그러나 현재 이 양국 간의 교역 규모는 이 잠재력에 비하면 매우 적다고 할 수 있겠습니다. 앞으로 차세대 민항기 공동개발을 포함해서 핵심 광물 분야의 공급망 협력, 또 선풍적 인기를 끌고 있는 K-뷰티까지 이 세 가지 분야에서 큰 성과를 만들 수 있을 것으로 기대합니다. 양국의 기업인들이 힘을 모아주신다면 한국과 브라질은
글로벌 항공시장을 주도할 항공기 제조 강국이자 공급망 협력의 중요한 파트너 그리고 나아가 글로벌 뷰티 시장의 선도자로 동반 성장할 수 있을 것입니다. 여러분들께서 오늘 이 자리를 통해 미래의 공동 번영을 위한 추가적인 협력 분야들을 발굴하고 구체적인 결실로 맺어 주실 것으로 믿습니다. 어제 룰라 대통령과 많은 얘기를 나눴습니다. 양국은 이제 협력을 통해서 서로의 잠재력을 현실화시키는 새로운 길을 찾아가야 되겠습니다. 지금까지와는 다른 신뢰하고 협력을 통해서 서로 더 성장할 수 있는 그런 관계들을 현장에서 구체적으로 맺어 가시길 바라고 오늘 이 자리가 그 출발점이 되기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 대통령님 좋은 말씀 감사드립니다. 이어서 이번 행사의 공동 주최기관인 에이펙스 브라질의 라우데미르 뮬러 회장님의 발언을 청해 듣도록 하겠습니다. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente Lee e toda a delegação, dos empresários coreanos, de todo o governo da Coreia do Sul, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Márcio Elias, embaixador Alex Giacomelli e também o meu amigo Jin, presidente da Federação Coreana de Indústria. Como agência brasileira de promoção de exportações, nós vemos sim, cada vez mais, presidente Lee e presidente Geraldo, incerteza e fragmentação. E o que nós precisamos é estabilidade, confiança e previsibilidade. E é isso que o Brasil vê nesse amigo tão importante que é a Coreia do Sul. E é por isso, presidente, que os empresários estão aqui. Os empresários brasileiros, os CEOs, os empresários que respondem pelas suas empresas, que tomam as decisões, estão aqui para lhe ver, para lhe ouvir e principalmente para falar das expectativas. Então, para nós é uma honra muito grande. Nós já estivemos junto com o presidente Lula numa missão muito recente à Coreia do Sul, com mais de 450 empresários brasileiros, porque a gente olha para a nossa relação comercial. A Coreia do Sul importa em torno de 600 bilhões de dólares, o Brasil tem uma relação em torno de 11, nós exportamos mais ou menos 5, isso significa que o Brasil participa com 1% do comércio, da importação da Coreia, e nós achamos, os empresários que estão aqui, estão muito convictos de que a gente pode crescer muito nessa relação. E nós queremos crescer e fazer essa parceria, essa complementariedade em vários setores, apenas reforçando mais uma vez isso que o presidente Geraldo Alckmin já comentou aqui, no mercado de proteínas animais, nós já temos uma presença, uma complementação muito forte na área de frango, mas estão aqui os principais CEOs de grandes empresas brasileiras do setor de carne bovina. Nós temos interesse e estamos crescendo o nosso mercado de frutas, café, que nós temos uma parceria muito bonita, muito interessante com a Coreia. A Coreia é um grande consumidor de café, um dos maiores consumidores per capita, e grande parte desse café é brasileiro, Geraldo, que 40% do café que vai para a Coreia é café especial brasileiro. Então, eles têm também não só o bom gosto pelo café brasileiro, mas o bom gosto pelo café de qualidade. Em outros setores muito importantes, como biocombustíveis, né, que o presidente comentou aqui. E, enfim, só dizer da nossa alegria, presidente,
de ter esses CEOs aqui que vão fazer os seus comentários em várias áreas aqui, mas especialmente a área de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para ambos os países, farmacêutico, biocombustíveis, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, proteínas, que tanto a gente falou aqui, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante. E dizer que todos, empresários brasileiros, empresários coreanos e o governo coreano pode continuar contando com a Agência de Promoção de Exportações do Brasil, que faz essa relação tão importante junto com as empresas brasileiras, junto com o setor privado brasileiro. Obrigado e uma boa reunião a todos nós. 네, 감사합니다. 이어서 한국 기업인을 대표해서 류진 한국경제인협회 회장의 발언을 청해 듣도록 하겠습니다. 존경하는 이재명 대통령님, 지라우드 아우키만 부통령님, 그리고 양국 정부와 경제계 지도자 여러분, 함께해 주셔서 감사합니다. 브라질 경제의 중심이자 남반구 최대 경제도시인 상파울루는 한국 경제인들에게 매우 중요한 도시입니다. 제 개인적으로도 인연이 깊은 곳입니다. 왜냐하면 62년 전 제가 6살 때 선친과 처음 해외로 온 곳이 바로 이곳이고 6개월 동안 살았습니다. 그때 사우파울로의 뿌리를 잘 심어서 오늘날 제가 잘 풀린 것 같습니다. 지금 한국과 브라질은 그 어느 때보다 가까워졌습니다. 지난 1년간 양국 정상은 3차례 만나셨고 우리 경제인들도 올해 2번째로 함께하게 되었습니다. 어제 정상회담에서도 방산공동위원회 출범 합의 등 의미 있는 성과가 있었으며 조금 전 K-뷰티 쇼케이스에서 확인했듯이 브라질의 한국 브랜드에 대한 관심이 더욱 커지고 있습니다. 에너지, 광물, 식량이 경제 안보의 핵심이 된 오늘 브라질은 글로벌 공급망을 선도하는 핵심 국가입니다. 제조 기반도 세계적입니다. 한국은 첨단 제조와 디지털 혁신 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이 둘의 만남은 필연적입니다. 양국은 최고의 시너지를 만들어낼 최적의 파트너입니다. 이제 협력을 한 단계 더 도약시켜 미래 첨단 산업까지 함께 나가야 합니다. 한국 기업들은 브라질에 대한 큰 기대와 신뢰를 안고 있습니다. 세계적 기업들이 함께한 만큼 양국 협력의 미래를 확신합니다. 오늘을 계기로 한브라질 원팀이 출범하기를 희망합니다. 양국 기업들이 투자와 생산, 공급망까지 한 팀이 되어 세계 시장으로 함께 나아가길 바랍니다. 오늘이 양국 공동 번영의 새로운 이정표가 되기를 기대합니다. 오브리가도. 감사합니다. 지금부터